এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত। সমূহ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। আদিত্য L1 সূৰ্যলৈ পঠাই আছে ইছৰোৱে আদিত্য L1 সূৰ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰি আছে। এই মুহূৰ্তত লাইভ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম দৰ্শকসকলক। আদিত্য L1 সূৰ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰি আছে। চাওক 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PT tracking. Plus 10 Magnificent seconds. liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके Plus साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य।